अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहाँ हम खुद से सवाल करते हैं, आखिर ये सब क्यों हो रहा है। हमने तो मोहब्बत में खलूस रखा, फिर भी दिल टूटा क्यों। आखिर हमने मोहब्बत की, फिर किस्मत ने इंतजार क्यों लिखा। और कुछ लोग जो हमारी रूह से जुड़े होते हैं ना, वो अचानक गायब क्यों हो जाते हैं। नवंबर 2025 इन सब सवालों का जवाब अपने अंदर छुपाए हुए है। ये वो महीना है जब फलक के सितारे खामोश नहीं बल्कि रूह की जुबान में बात करने आते हैं। और अगर आप ध्यान से सुन लें तो हर सितारा आपको आपकी कहानी सुनाएगा। ये वीडियो इन सब के लिए है जो बुर्ज धलो यानी कि एक्वेरियस या बुर्ज जदी यानी कि कैप्रिकॉर्न से ताल्लुक रखते हैं, जो मोहब्बत, वफादारी, रिश्तों और तकदीर की गहराई समझना चाहते हैं। ये सिर्फ हॉरोस्कोप नहीं बल्कि आपकी रूह का आईना है। बुर्ज धलो यानी कि एक्वेरियस मोहब्बत, राज और रूहानी सफर की बात करें तो धलो वाले हमेशा डिफरेंट होते हैं। वो सोच में भी आगे होते हैं और एहसास में भी गहरे, मगर कभी कभी यही गहराई उन्हें दुनिया से अलग कर देती है। नवंबर 2025 में वीनस आपके रिलेशनशिप जोन में दाखिल है, यानी दिल, एतमाद और बंधनों यानी कि ताल्लुकात का सहारा। इस वक्त धलो यानी कि क्यूरियस औरतें अपने दिल की सच्चाई के सामने खड़ी हैं, और कुछ ऐसी मोहब्बतें जो खत्म हो गई, इनकी यादों में क्लोजर का लम्हा आने वाला है। वीनस कह रहा है, अब रोना खत्म करो, बल्कि कहानी का नया बाब शुरू करो। और धलो मर्दों के लिए यानी कि क्यूरियस मर्दों के लिए मार्स और मरकरी एक साथ कम्युनिकेशन हाउस में मौजूद है, यानी एक लम्हा ऐसा आएगा जब बोले गए अल्फाज या तो मोहब्बत को मजबूत करेंगे या हमेशा के लिए खामोशी में बदल जाएंगे। लिहाजा बात सोच समझ कर करिएगा। हिडन सीक्रेट्स की बात करें अगर हम, तो आपके करीब कोई शख्स जिसे आपने कभी दोस्त समझा था या समझा है, आप अपने जज्बात जाहिर कर सकता है, अब अपने जज्बात जाहिर कर सकता है। ये वो रिश्ता होगा जो जाहिरी नहीं बल्कि रूहानी सतह पर महसूस होगा। ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। अब बात करें दलो ख्वातीन के लिए मोहब्बत और अजवाज यानी कि मैरिड लाइफ के बारे में, अगर आप शादीशुदा हैं तो ये महीना इमोशनली इंटेंस है। शरीक हयात के साथ पुरानी बातों पर बहस हो सकती है, मगर अगर आप सब्र करें तो यही झगड़ा कुर्बत में बदल जाएगा। वीनस की तवनाई कहती है, मोहब्बत तब अधूरी है जब तक इसमें समझ ना हो। सिंगल खवातीन के लिए एक नया आगाज होने वाला है। मुमकिन है कि कोई रिश्ता दोस्ती के बहाने से आपके करीब आए, मगर इसमें फल्की राज छुपा है। वो शख्स होगा जो आपकी जिंदगी में तब्दीली लाएगा। और अब बात करें करियर और मौका यानी कि अपॉर्चुनिटीज की, करियर, फाइनेंशियली हालात की, तो सैटर्न आपके सेकंड हाउस ऑफ इनकम में है। ये वक्त मोहब्बत का इम्तिहान है मगर इनाम बड़ा है। आपने जो काम शुरू किया था मगर मुकम्मल ना कर सके, वो दोबारा उठाएंगे स्टेप्स, क्योंकि जुपिटर डायरेक्शन मोशन में आपके लिए दरवाजा खोल रहा है। दूसरे और तीसरे हफ्ते में कम्युनिकेशन से मुताल्लिक काम जैसे यूट्यूब, मीडिया, तालीम या ऑनलाइन बिजनेस आपके लिए ग्रोथ लेकर आएंगे। हिडन ब्लेसिंग की बात करें अब अगर हम, तो एक औरत जिसे आपने मेंटोर या बॉस समझते हैं, आपकी जिंदगी बदलने वाली मदद दे सकती है। एक्वेरियस नेपच्यून आपके 12th हाउस में है। ये वक्त है अपने अंदर की आवाज सुनने का। आपके ख्वाब अब रूहानी पैगामात बन रहे हैं। अगर आप मुराकबा या दुआ में वक्त गुजारेंगे तो आपको महसूस होगा कि कोई ताकत आपको रास्ता दिखा रही है। इस कायनात को हम सबटल वे कह सकते हैं, तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। बुर्ज जदी की बात करें अगर कैप्रिकॉर्न वालों की, तो बर्दाश्त और तब्दीली और किस्मत के बारे में, तो कैप्रिकॉर्न वाले वो लोग जो सब्र के मुजस्मे होते हैं। वो गिर कर भी मुस्कुराते हैं और दुनिया को कभी अपनी थकन नहीं दिखाते। नवंबर 2025 में सैटर्न जो आपका हाकिम सितारा है, आपके 3rd हाउस में है। ये आपको सिखा रहा है कि जो कहना जरूरी है वो कह दो, वरना खामोशी एक दिन भारी हो जाएगी। वीनस आपके 8th हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में है, यानी दिल की गहराई में वो हलचल जो सब बदल दे। पुरानी यादें, पुराने रिश्ते या कोई पुराना प्यार अब या
تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا یا نئی شکل میں واپس آنے لگے گا یا آ جائے گا؟ اب بات کرتے ہیں ذرا اسی کے ساتھ محبت، شادی اور وفاداری کی. تو کیپریکون خواتین جو طلاق یافتہ ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ ہیلنگ اور نئی روشنی کا ہے. وینس کہتا ہے تمہاری قسمت کسی کے جانے سے کم نہیں ہوئی، آپ دوبارہ محبت کے قابل ہیں. شادی شدہ خواتین کے لیے شریک حیات کے ساتھ گفتگو سب سے اہم ہوگی. سیٹرن کے زیر اثر آپ کا پیشنس آزمائش میں ہوگا، مگر اگر آپ تحمل رکھیں تو نومبر کے آخر تک تعلق میں نرمی اور اعتماد واپس آئے گا. کیپریکون مرد جو کیریئر اورینٹڈ ہیں، انہیں دل اور کام کے بیچ توازن رکھنا سیکھنا ہوگا، کیونکہ وینس آپ کے دل میں احساس جگائے گا اور جوپیٹر آپ کو پریکٹیکل بنا دے گا. یہ تضاد کبھی کبھی یا کبھی کبھار بے چینی پیدا کرے گا، مگر آخرکار آپ کو میچورٹی دے گا. کیپریکون والوں کے مالی حالات یعنی کہ کیریئر اور مالی امکانات کی بات کریں، اپرچونٹیز کی، تو جوپیٹر ڈائریکٹ ہے آپ کے 10th ہاؤس آف کیریئر کو روشن کر رہا ہے. اگر آپ بزنس میں ہیں تو بڑا معاہدہ، نیا پارٹنرشپ ممکن ہے. سرکاری یا کارپوریٹ سیکٹر فیلڈ میں ترقی کے اشارے ہیں. جو لوگ لانگ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں، ان کے لیے نومبر کا دوسرا نصف کامیابی کی سیڑھی بنے گا. ہڈن اپرچونٹیز کی اگر ہم بات کریں تو کسی پرانے تعلق یا بزنس کانٹیکٹ ایک نیا موقع پیدا ہوگا اور یہی آپ کی فائنینشل اپ لفٹ دے گا. پلوٹو اور ایکویرس دونوں برجوں کے بیچ سفر کر رہا ہے. کیپریکون، یہ وقت ہے جب دل کے راز سامنے آئیں گے. کچھ چیزیں جو آپ نے چھپا رکھی تھی وہ اب روشنی میں آئیں گی، مگر یہ شرمندگی نہیں بلکہ کلینزنگ ہے، روح کے آزاد کرنے کا عمل. یہ دونوں برج یعنی کہ کیپریکون اور برج دلو اور جدی اب اپنے پرانے خود کو چھوڑ کر نئے خود کی طرف جا رہا ہے. یہ اندرونی میٹامورفز ہے، یعنی آپ وہ نہیں رہیں گے جو کبھی تھے. ایکویرس، اگر کوئی تم سے دور جا رہا ہے تو شاید وہ تمہیں تمہارے قریب لا رہا ہے. کیپریکون، صبر کا مطلب انتظار نہیں بلکہ یقین ہے کہ وہ تمہارے حق میں بدلے گا. یہ کائنات کبھی خاموش نہیں رہتی، وہ ہمیشہ اشاروں میں بات کرتی ہے، کبھی خوابوں میں، کبھی اتفاقاً، کبھی کسی آواز، کسی گانے یا کسی چہرے میں. نومبر 2025 انہی اشاروں کا مہینہ ہے. جو سمجھ گیا وہ بدل گیا، جو بدل گیا اس کی دنیا بدل گئی. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل یعنی کہ ایسٹرو ڈیلی اردو، آپ جسے دیکھ رہے ہیں جس چینل کے اوپر یہ ویڈیو، تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور میں جلد آ رہا ہوں ایک اور فلکی اور روحانی اور حقیقت کے قریب سچائی کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. فی امان اللہ، اللہ حافظ.